हेलो स्टूडेंट्स समस्त को स्वागत करुच्ची नवेम्बर 14 शिशु दिवस उपलक्षे गोटे सुंदर और सरल भाषणटीए पाई तेबे चलतु भिडटी को आरंभ करनवा। सम्माननीय सभापति महोदय, पूज्य गुरुजी और गुरुमा वृंद तथा आज यह सभारे उपस्थित मोर प्रिय भाई और भौणी माने एवं मोर सहपाठीगण, आज हेउछि 14 नवेम्बर जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन। एही दिन को आम्भे माने शिशु दिवस रूपे पालन करूँ कारण से पिलामानंकु बहुत भल पाउथिले। आज रही पवित्र सभारे मते किछि कहिबार सुजोग मिलिथिबारु मु निजको धन्य मने करुछि। नवेम्बर मास 14 तारिख हेउछि आमर प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जन्मदिन। से जणे शिशुप्रिय व्यक्ति थिले। पिलामाने तांको आदररे चाचा नेहरू बोली डाकुथिले। से मर्मे मर्मे अनुभव करिथिले शिशु माने ए जातिर भविष्यत। देशर गठनरे सेमानकर दान अतुलनीय। सेमाने पुष्प भली निष्पाप और पवित्र। शिशु हेउछि एक सुंदर सकाळ, तेणु शिशुर उन्नति रे देशर उन्नति होई पारिब। पंडित नेहरू तांकर 18 वर्ष शासन काल मध्यरे अनुभव करिथिले जे देश और जाति उन्नति करिबाकु हेले शिशुमानकर उन्नति करिबा आवश्यक। से जणे सुशासक, कूटनीतिज्ञ और साहित्यिक थिले। हेले तांको व्यक्तित्वर अन्यतम दिगटी थिला शिशुमानकु मन खोली भल पाइबा। शिशुमानकर आनंद और कोलाहल मध्यरे समय काटिबा पई चाचा नेहरू सबुबेले चाहुथिले। सेथिपई से निज जन्मदिनटीकु शिशुमानक उद्देश्य रे उत्सर्ग करि देइथिले। देशर विकास सहित शिशुर विकास घनिष्ठ भावरे संपृक्त। सेमानकर मेଳରେ रहिले मन प्राण गभीर आनंदरे पुलकित होई उठे। तेणु चाचा नेहरू शिशुଙ୍କୁ भारी मन देई भल पाउथिले। शिशुमानक गहणरे निजे मध्य जणे शिशु पालटी जाउथिले। तेणु निज जन्मदिनर मधुरताକୁ शिशुमानक उद्देश्ୟରେ उत्सर्ग କରି आनंद पाउथिले। तेणु प्रतिवर्ष नवेम्बर 14 तारिखରେ शिशु दिवस पालन କରାଯାଉଛି। सारा भारत वर्षर पुरपल्ली, सहर बजार एवं गणमाध्यम ଏହି ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠେ। ନେହେରୁଙ୍କର ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଯେଉଁ ଚାଚାଜୀ ଦିନେ ସାଧାରଣ ଶିଶୁର ଦୁଃଖ ଅନଟନ ଦେଖି କାନ୍ଦି ପକାଉଥିଲେ, ସେହିମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ସବୁବେଳେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଶିଶୁମାନଙ୍କର ନିଷ୍କପଟ ହସରେ ସବୁକିଛି ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ସଫେଦ କାଗଜ ଭଳି ତାର ଚରିତ୍ରକୁ ଗଢ଼ିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର। ତଦ୍ୱାରା ଏକ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନାର ଫୁଲ ଫୁଟି ଉଠିଥାଏ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଶିଶୁ ଦିବସ ବହନ କରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସିଥାଏ। ଏହି ଦିବସ ପାଳିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ଓ ଶିଶୁ ପ୍ରତିଭାର ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଆଗାମୀ ଯୁଗର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ନେହେରୁଜୀ ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। 1964 ମସିହା ମେ 27 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଦୀପ ଲିଭିଯାଇଛି। ତଥାପି ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାଙ୍କ ମନୋଭାବ ଏବେ ବି ଭାରତୀୟଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ସେ ଚିର ସ୍ମରଣୀୟ। ନେହେରୁ କେବଳ ଇତିହାସର ନାମ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ଭାବନା, ଜ୍ଞାନ ଓ ସ୍ନେହର ଅମର ପ୍ରତୀକ। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି କି ଆଜିର ଶିଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ନେତା, ଆଗାମୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ, କବି, ଚିନ୍ତକ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନର ଭବିଷ୍ୟତ। ତେଣୁ ଶିଶୁଙ୍କୁ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟତାର ସୁଗନ୍ଧ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଭଲ ପାଇବା, ସହାନୁଭୂତି ଓ ସତ୍ୟର ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରିଶେଷରେ ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।